यहाँ पे मैं पहली बार अपनी फूफी के आई हूँ। गारुलिया से एक खास खबर सामने आई है। कल जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुलनाज फिरदौस अपने रिश्तेदारों से मिलने गारुलिया पहुंची। उनके आगमन पर इलाके में उत्साह का माहौल देखने को मिला। परिजनों और स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बैंड बाजे के साथ उनका अभिनंदन किया गया और रिश्तेदारों ने उन्हें फूलों की मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर परिवार के सदस्यों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये उनके लिए गर्व का क्षण है। आसपास के लोगों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान माहौल उत्सव जैसा बना रहा और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। इसी मौके पर न्यूज़ यूनिक इंडिया की ओर से भी गुलनाज फिरदौस जी को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर तथा पब्लिक सर्विस एक्सीलेंस अवार्ड का प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। ये सम्मान पत्र दारुलिया निवासी मदन सेठ, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, द्वारा भेंट किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि गुलनाज फिरदौस जी की सेवाएं समाज के लिए प्रेरणादायक हैं और उनका योगदान सराहनीय है। जी मैम, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम गुलनाज फिरदौस है। और पूर्णिया में आपका जो सेशन कोर्ट में हाँ, मेरा वहाँ पे ज्वाइनिंग लास्ट ईयर ही हुआ है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज में। वहाँ मैं सेशन जज 10 हूँ, एडिशनल सेशन जज 10 हूँ वहाँ पे। यहाँ पे मैं पहली बार अपनी फूफी के आई हूँ। बहुत अच्छा वेलकम किया आप लोगों ने। लास्ट बार की कितने साल पहले है? लास्ट हाँ, यहाँ फर्स्ट टाइम आया है, इसलिए बहुत अच्छा वेलकम हुआ। थैंक यू जी मैम। मैंने जज में महिलाएं काफ़ी कम जज होती है, तो आप एक मुस्लिम घर से जज होकर क्यों आई हैं? कैसा फील हो रहा है? कैसी खुशी मिल रही है? वो जो फीलिंग है वो तो हम बहुत अच्छा, आप लोग को इतना अच्छा लग रहा है तो सोचिए हमको कितना अच्छा लग रहा होगा। ओके, थैंक यू। बहुत মহিলা একটা জজে মানে জজ হলো, এটা তো খুশি কি ব্যাপার। কোন ডিস্ট্রিক্টের হয়েছে? পূর্ণিয়া ডিস্ট্রিক্ট হয়েছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, পূর্ণিয়া ডিস্ট্রিক্ট। তা আজকে প্রথম আসলেন? হ্যাঁ, এখানে আজকে প্রথম আসলো, আমরা ইস্তেকবাল করলাম আমরা। হ্যাঁ, ওনার বাড়ি না আত্মীয় আছে, ওনার বাড়িতে এসছেন, তা আমরা সঙ্গে আছি এখানে লোকজন, আমরা পাড়াপড়শি হিসাবে আমরা এসেছি। We have been invited here to welcome one of the great guest of Bihar who has come here to my students Furkan Banti. They have been invited me to welcome the guest, the additional district judge of Purnia. Thank you sir. Your name and My name is Naushad Ali and I am an advocate from Barakpur Court. Thank you. ये बहुत खुशी की बात है, हम लोग के लिए गौरव की भी बात है कि हमारे घर के बगल में हमारे रिश्तेदार, हम लोगों के भाई साहब हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो महिला जज हुई हैं, पूर्णिया में पोस्टिंग है। ये हम लोग ये सभी के लिए जो आई हैं, सभी को वेलकम किया, सभी को बहुत खुशी जाहिर हो रही है। विशेष करके महिला होने के चलते और भी खुशी हो रही है कि हम लोगों की जान पहचान की महिला जज एक बनी हुई है, जो हम लोग के लिए गौरव की बात है, इलाके के लिए गौरव की बात है। प्लस इनको देखकर और सभी के अंदर उत्साह आएगा, हिम्मत बढ़ेगी कि नहीं, हम लोग भी, सब बच्चियों के अंदर आएगी कि हम लोग भी आगे जाकर ज़रूर ऐसा जज बन सकते हैं, बैरिस्टर बन सकते हैं। দাদা, আমরা খুবই আনন্দ, আমরা খুবই খুশি আছি। এক্স্যাক্টলি আমরা এক সপ্তাহ আগে নিউজ পেয়েছিলাম কি আমাদের যে বদি আছেন, যে উনি জজ আছেন, তো উনি আমার বদি হয়, ঠিক আছে, আমার বড়দা উনি ওয়াইফ আছেন। তো এক সপ্তাহ আগে খবর পেলাম কি উনি আসছেন, তো সেই জন্য আমরা এখানে খুব উৎসব খুব ভালো করে নেওয়ার জন্য আমরা এখানে ওয়েলকাম জন্য তৈরি করছিলাম। তো আমরা পাড়ার লোক, আমার দাদা যে আছেন উনিও, আমরা সব আমরা রেডি করছিলাম। উনি আজকে এসে গিয়েছেন আমার বাড়িতে। তো এক্স্যাক্টলি ইট মেবি ওনার কলকাতা হাইকোর্টে কোনো কাজ আছে, সেই জন্য উনি এসেছেন। তো আমার এখানে মানে উনি এখানে স্টে করছেন, আবার আশা করি উনি 1-2 দিন পরে চলে যাবেন। তো আমরা খুব হ্যাপি আছে, পাড়ায় অনেক লোক আসলে, আমাদের এখানে কাজী সাহেব আছে উনিও আসলেন, দাদা আমাদের হিউম্যান রাইটসে বলতে পারেন কি ন্যাশনাল উনি ভাইস চেয়ারম্যান আছে। এলাকার মানুষ খুব আনন্দিত, স্বাগত জানান। একদম, হ্যাঁ, সব এখানে খুশি আছি, আমরা সব এখানে ইন্তজাম করেছিলাম। আর বলতে আমরা পার্সোনালি ডাকলাম কি আপনি আসুন, আমার এলাকায় অনেক ছেলেরা মেয়ে আছে যে আপনাকে দেখার জন্য ইচ্ছা করছে, আর আপনাদেরকে একটু মতলবকে বলতে পারেন কি দেখে কিছু শিখবে, ওরা কিছু শিখবে, একটু সাহস পাবে, হিম্মত পাবে, একটু ক্রেজ হবে ওনারা। সেই জন্য উনিও আসলেন, উনি অনেক কিছু বললেন স্টুডেন্টদেরকে। তো সবই আমরা সব হ্যাপি আছি। আমরা দেখলাম ডাঙ্কা দিয়ে ইসে দিয়ে পুরো, হ্যাঁ, আমরা ডাঙ্কা দিয়ে একদম ঢোল তাসা দিয়ে ওনারা ওয়েলকাম করলে আমরা সব খুশি আছি, আমরা সব হ্যাপি আছি। আশা করি উনি বারবার আসেন, আমাদের এলাকায় একটু নাম হবে, ওনাকেও আমরা এরকমই বারবার মান সম্মান দিতে পারি, সেইটাই আমরা বারবার চেষ্টা করব। কোন জেলার আর কোন? আমার যে বদি হন এটা জজ আছে, উনি আমাদের বিহারে যে পূর্ণিয়া আছে, পূর্ণিয়া উনি কোর্টে উনি জজ আছেন।
তো 100 বছর আগে উনি অ্যাপয়েন্ট হয়েছেন। তো ওনার পারফরমেন্স দেখে উনি এরকম পজিশন পেয়েছেন। আর আমরা খুবই হ্যাপি হয়েছি কি এই এজে উনি অত ভালো করতে পেরেছে, সেই জন্য ওনাকে খুব অল্প যে বয়সে। হ্যাঁ, ওনাকে জাজ বানিয়েছে ওরা বার কাউন্সিল, যত আমি জানি বার কাউন্সিলর। তো আমরা সব হ্যাপি আছি আর আমরা বারবার চেষ্টা করবি উনি আশা করি এখানে বারবার আসুন, আমরা সব হ্যাপি থাকবো আর কি। এখানকার মদন দা আছে বলছে যে আমাদের মাইনরিটিদের মধ্যে একটা মানে আইকন বলতে গেলে। হ্যাঁ, একদম ঠিক বলতে পারে। এটা তো নর্মালি আছে না কি আমাদের জন্য আমরা মিডল ক্লাস লোক আছি, ও তো আমরা এডুকেশন লাইনে ও তো আপ হতে পারি না। তার বৌদি আমার আছেন, উনি খুব চেষ্টা করেছে, তার সঙ্গে ওনার হাজব্যান্ড আছে, ওনার খুবই সাপোর্ট করেছেন। এটা আমি পার্সোনালি দেখেছি, আমি যখনই যাই বিহারে তো এটা আমি দেখি উনি হাজব্যান্ড ওনাকে ভালো সাপোর্ট করে, সেই জন্য বৌদি এই পজিশনে পেয়েছেন। আর আমরা খুব হ্যাপি আপনার আছে। নাম? আমার নাম হলো ইরফান। আচ্ছা, আর বৌদির নাম? বৌদির নাম তো এক্স্যাক্টলি আমরা তো পার্সোনালি ডাকি, হ্যাঁ, না এক্স্যাক্ট নামটা এখন মনে নাই। এটা